আমরা এখন এসছি এই চা বাগানের ভিতরে। এই দেখো চা বাগান, আর এই যে আমি, আর এই যে আমাদের দোস্ত দাদা। চা বাগানের মধ্যে আপনার কিরকম লাগছে অনুভূতি? আলাদা অনুভূতি, আলাদা ফিলিংস। চা বাগানে চা বাগানের ফিলিংসটাই নিচ্ছে আলাদা। আর এই যে আমরা এখন চা বাগানের টি কফি চলো আমরা একটু নিচের দিকে নামবো, দেখি চা বাগানে। আসো। কাছে উতরে চলো, আসো আমরা একটু চা বাগানের ওইখানে গিয়ে ছবি তুলি। तो कैसे लगा? अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा। अच्छा है? हाँ अच्छा है। ठीक है, हमको भी लीजिए। उसमें हाँ। क्या है लेने? ये कैमरा है। वो हमको पता है भाई, हम तो फोटोग्राफर है। हाँ हाँ, हम ये काम अभी एक्चुअली कोटक बॉक्स कानून जुमले निकल में उल्टा दीना थरसठ क्लिक पर वहाँ बाहर से खींचता है। हम वो आदमी है। ठीक है, चलो ठीक है, आसो नीचे आओ। वो ना आदमी रास्ता में चल रहा है, आपको पता है नहीं है ना? টোটালি আমরা চা বাগানের ভিতরে ঢুকলাম।